बापा मा सभाटा सेतिकी बेले पुरिला पुरिला भलिया लागिबो जते बेले सभा रे बसिबे कि ना विद्वान पंडित मान कवि मानी इतिहासविद जारो इतिहास ऊपर दखल सब से ऐतिहासिक लिखबो ना नहीं यही माने रोहिले सभा का पुरिला पुरी लागिबो आज पूरा ये पूरी बड़दान जो सभा का बसी ठीक पूरा यही और ही अनुष्ठान बापा मिछ कौनी आपण मानकर से समटा होची आपण मानकर 1400 ख्रीष्टाब्द पुराण भूल नहीं पारे इतिहास केबे भूल नहीं पारिबो नहीं जेते कि आदि बेहरा को आपण मानकु दीपद कथा कहबो प्रामाणिक कथा कहबो मो सार तो अछंती विचार करी अवगत देबे बे तो छोट पिला जेति कि बात जीव मोर दुख नाही ए सजन आज्ञा ताले कोळीटा काई केला ए सभा काई केला बेले बेले आनंद मनेबा पई सभा हुए बेले बेले पाला अनुष्ठान होची सभा होची किंतु बेले बेले कोळी हेले मध्य सभा हुए समाधान पाई से दुई जन भीतर कोळी होईची कहा भीतर गोटे होची कल्प वृक्ष आउ गोटे बट गणेश मो बापा माने केउ आवाहन कालरू कल्प वृक्ष अछि श्रीक्षेत्र माटी रे कल्प कल्प चाली बही कल्प बट अछि किंतु ये बट गणेश अछि तारी मूले रे रही पूजा पाउची अग्र पूज्य गणेश बोली सब भक्त माने ताकू पूजा करूछन मालो देखि रहिदा जेते मूर्ति अछते गणेश मूर्ति के सुंदर न लंबोदरम सुंदरम ये एड़े थोड़ो पहाड़ एड़ा बड़ पेट एड़े सुंदरी आसी पुनी अग्र पूज्य सब भक्त माने पूजिले तले पूजा करले देखन तो एका कलिता काई केछि तले पूजा पाइला कल्पवट कहला की रे मोते आसे कि भक्त माने कल्पनार डोरी बांधी दियंती कामनार डोरी बांधी दियंती कल्प वृक्ष रे तू जो दिन तो बसिलन मो पाखु को कोन भक्त आसुनांती उठी जा ना उठिबुनी नाइ मु उठिबिनी कालिका मेंचर उठिबुनी नाइ मु उठिबिनी जदी न उठिबु कोन करबो मोरी शरीर रु गोटे डाल सृष्टि करबी तापरे ए डालटी धीरे धीरे लंबिबो ये डालटी जाई तोरी छोट मंदिर को भांगी दबो भांगी देले तू कोउती रहिबु देखिया ठीक अछि धमक दैछि से दिन बट गणेश कहजे ए तो संगे बड़ीवा किछि आवश्यक नहीं ये जगार मालिक किए कत कान गलादा प्रताप रुदने को मुद नैबी ये रखिले रखिबे न उठैले उठैबे ना नहीं आज्ञा अरे सज्जन स्वप्ना देशरे राती रे राजा को जणै देछि बट गणेश मणिमा आउ ये जगह रे रहि होबन स्वप्ना देशरे सब सुनिला परे सकाल सकाल सब सभा रखी दी सभाटा हैला परे उद्घोष कंठरे जणै देले ज्ञानी मंडली पंडित कदम्ब गुणीग्राही विवेकी महोदय हे पंडा पुरंजन आपण माने विचार करंतु आज दुई जन भितरे कोली ये कोली और मीमांसा आपण माने आज करिवे ए जो कल्पवटर डालटा बाहरिछि ताकु छेदन करिबा ना ये बट गणेश को उठेई दबा सेठी थिले जने ब्राह्मण उठी गले कहले मणिमान कर जय हो बस समय नहीं मणिमान कर जय हो आपण जहा विचार करिवे से विचार होछि हमर काहेकि आपण बा राजा आपण चुंती हमर सब किछि मेहर मेहर साहित्य ताकु सुंदर भाବରେ सेदिन प्रजा मन भाବରେ सुचेई देले कहले हृदय पछे नळे विद्युत नळे दळ दाने घन बाजो
ସୁଖ ଦେଖିକି ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଜା ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ବିଚାର ଦେବେ ନା ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ନନା ଉଠିଲେ କହିଲେ ମଣିମା ସେ ଡାଳଟିକୁ ଛେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଛେଦନ କଲେ ଡାଳଟା ଜାଳ ହବ ରୋଷେଇ ହବ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କଲେ କହିଲେ ଏଟା ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରେ ବୋଧେ ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ମଣିମା ଆପଣ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ଆମେ ମାନି ନବୁ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ବିମର୍ଶକୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଛେଦନ କରିବି ରହିଲା ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ନନା ଉଠିଲେ କହିଲେ ମଣିମା ତମେ ସେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗେଇଥିଲ ତମେ ଲଗେଇନ କି ପାଣି ଦେଇନ ତମେ କାଟିବାକୁ କିଏ ସିଏ ବୃକ୍ଷ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବାପା ମାନେ ମୋର ବସିଛ ଯଦି ଗଛ କୋଉଠି କାଟନ୍ତୁ ଯଦି ଗଛ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି ଜୀବନ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଶିବ ଦୁଃଖର ଅଗ୍ନି ଧାଉରାତିର ଅତିର ବନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ସେଦିନ ଶିବ ପିଇଲେ ବିଷ ଗଛ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାର କାମୁଳ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ସେଦିନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପିଇଲେ ବିଷ ଇଏ ଦେବତା ମାନ ପାଇଲେ ଅମୃତ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁମାର ସମ୍ଭବ କାଳିଦାସ କହିଲେ ମପୁର ବିରୂପାକ୍ଷନ ମଲକ୍ଷ ଜନ୍ମତା ତାରି ଭିତରେ କେତେ କଥା ଅଛି ଏ ଭାବନା ସେଠି କିନ୍ମ ତାରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବସ୍ୱ ସଜନ ତାହେଲେ ଗଛକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିବାର କି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି କର୍ମ ଅଛି ଏଠି କାଟିଲା ଲୋକ ଜଣେ ରଖିଲା ଲୋକ ଜଣେ ସିଏ କିଏ ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ କଚେରୀ ଇଏ କଚେରୀରେ ଗୋଟିଏ ହାକିମ ବଇଛି କଚେରୀ ନା ବଡ ଦେଉଳ ହାକିମ ନା କଚେରୀ ନା ବଡ ଦେଉଳ ହାକିମ ନା ଜଗା ବିଚାର କରିବ ସଭା ସରିଗଲା রাজা যেতবেলে ওলেইলে আপন দেখিবে এবে তো ইলেকশন আসিগলা 2024 সভা সরিব সভার যে মন্ত্রী মানে এমএলএ মানে সার মানে বসিতেবে আমি সেটি জমা কথা কই পারিবানি যেমতি মন্ত্রী ওলেইবে সারে মোর কথাটা হেই পাইলানি আরে তোমার ব্লক কোউটি আরে তোমার কোউ পঞ্চায়েত হও ঠিক আছে এইও ব্যস্ত হন আই বুঝলি বাস তাহলে সভার সিনা আমি কথা কই পারুনি মো সার বসিছন্তি ওড়িশার পুরপল্লীরে পরিচিত যাহাঙ্কর পিতা উঠন্তি রে ওড়িশা বক্ষরে গোটিয়ে মাইল খুঁট তাঙ্কর ঠাରୁ শিক্ষা করি করি মো সিনা পালা হউতলা বেলে কথা আই যিবি এবে যাই পারি না সভারে অছন্তি হ্যাঁ সজ্জন তু বসন তাহলে জ্ঞানী মণ্ডলী আপন মানে বিচার করুন তাহলে সভার যেতবে ওলেইলে রাজা জনে উঠিলা হাত যোড়িকি তার অনুরোধ কলা আরে তুমি কি আরে তু চাকরি দুনিয়ারে মিলুনি 2024 বর্ষে যেমনি চাকরি অভাব নাই মণিমা তু চাকরি কোন কৌতু নেই যাও বলি নাই মণিমা মো চাকরিটি আপন নেই যান্তু তু কি মু কি জানি পাউ নাহাতি কইলা মণিমা শুনিমা হেউ বিনা জীবে দলয়ে বেদিনা রে এ বুদ্ধিরে আউ মোর নাহি পান কিয়া বন্ধ করে দিও না তন্টি ডুকটুক হচ্ছে जो 15 मिनिट खटियो भली की खटियो हम तो टाइम दिया 3 घंटा समय गला
মণিমা মো চাকরিটা নেই যাও মো চাকরিটা নেই যাও নেই যাও রাজা চিনি পাইলেনি এত লোক ভিতরে কলে তু কি মু দীনবন্ধু খুঁটিয়া কইলে মো বাপাঙ্ক না হউতি গোপীনাথ মহান্তি হ্যাঁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରାଜା ଅଲଗା କହିଲେ ହସିଲେ ହଁ କହିଲେ ବାପା ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହଁ ଏ ପୁଅ କଣ କହୁଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ କିରେ କହିଲା ବୁଣିବା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ସେଦିନ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଚାକିରିଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ସକାଳ ହେଲେ हे रत्न सिंहासन मौरमणि कालिया शांत करी प्रभु को निदरु उठेइबा अथ बहुत सेवा प्रभु को निदरु उठेइबा होचिलो मा मोर काम इहाकू कुआ जाय खुंटिया सेवक एठी हाई स्कूल अछि एमई स्कूल अछि मने करो सुरेश महांती बाबू जने मास्टर हेले आमे ताको सुरेश महांती कहू जेमति आसीबे सार नमस्कार से पदवी के हमें नमस्कार छी हम महांती बाबू कहूते ना सुरेश बाबू कहूते हमें कहूते सारी कहले हे मणिमा जो दिन चाकरी कली जो दिन सेवा कली दिन मोते लोक के माने महांती मो डाकिले कहले दिन बंधु खुंटिया वो खुंटिया लो बाजे तोरो खुंटिया ସମୟର ଖରସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ଆଉ କାହାକୁ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଦିଅ ରାଜା କହିଲେ ରେ ହେଲା ହେଲା ଠିକ ଚିହ୍ନିଲି ତୁ ସେଇ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତୁ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଅ ମାଗିଲୁନି ପ୍ରଭୁ ତୁ ପୁଅ ମାଗିଲୁନି ନାଇଁ ମୁଁ ମାଗିନି କହିଲା ଜୀବନରେ ମୁଁ ପୁଅ ମାଗିନି ଯୋଉଠି ସେବା କରୁଛି ମାଗିନି କଣ କଣ ମାଗିବି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିଛି ମୁଁ ମାଗିନି କଣ ଆରେ ସେବା ମାଗିଲେ ଦେବେ ହଁ ମୋ ମାର ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଦିଅ ଦେବତା ନାହିଁ ନାଇଁ ଯେ ଡାକିଲେ ମୋ ପରେ ମାଗିଲେ ଯିଏ ଦିଏ ତୁ ଆଜି ମାଗ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ অতি বড়ি জগন্নাথ দাস অখণ্ড পুরী জেলার যোগ্য পুয় जो শাস্ত্রটা হইলা পরম শাস্ত্র হে বাপা সবু শাস্ত্র জীব শাস্ত্র হেলা বলে এইটা হইলা পরম শাস্ত্র ভাগবত জীবন অন্তিম সময়ে বিপদ ন পড়িলে এই জীব কোনে মুক্তি মার্গর মার্গী হই পারে না মরিবা বেলে ভাগবত বিপদ ন পড়িলে কোনে মুক্তি মার্গর মার্গী না না সেই ভাগবতরে অখণ্ড পুরী জেলার যোগ্য পুয় সুন্দর ভাবে গোটে পদ কলম